Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let us introduce ourselves as students from class 10A. We would like to interview people around us about graffiti. Before that, let us introduce our group members. My name Delia. My name Kesha. My name Julita. My name Zahra. My name Renhard. My name Gilang. Enjoy the video. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. My name Delia from class 10.8. I want to ask some question about graffiti. Okay. First, what do you think about graffiti? Apa pendapat Ibu tentang graffiti? Graffiti ya, kalau menurut Ibu sih graffiti itu kan yang kayak gambar atau tulisan yang biasanya di tembok atau dinding gitu ya. Biasanya di tempat umum kayak gitu ya. Nah, biasanya di graffiti itu ada kayak pesan yang ingin disampaikan sama si pembuat ya. Nah, mungkin kadang ada yang bikinnya ada yang izin dulu, kadang ada yang nggak izin ya. Seperti itu ya yang graffiti. Menurut Ibu sih seperti itu. Yang second one is your opinion about graffiti in public place. Apa pendapat Ibu tentang graffiti di tempat umum? Oke, graffiti di tempat umum. Nah, itu sih yang pertama mungkin harusnya sih udah dapat izin dulu ya sebelum bikin. Itu harus punya izin dari yang pemilik si tempat yang mau digambarnya gitu. Karena kalau nggak dapat izin itu kan sama aja mungkin ada yang nggak suka gitu ya, kayak merusak lingkungan juga. Nah, kadang kan gambarnya itu cuman kayak lebih ke tulisan gitu ya. Kalau misalnya mungkin terlihat bagus dan walaupun bagus misalnya nggak ada izin mah ya itu kurang baik juga gitu. Yang penting sih ada izinnya sih gitu ya. Yang ketiga, how often do you see graffiti in your surrounding? Seberapa sering Ibu melihat graffiti di sekitar Ibu? Oke, kalau di lingkungan Ibu ya di Serang Baru itu sih grafitinya lebih ke yang kayak cuman coret-coretan ya, yang sering Ibu lihat mah coret-coretan doang, dan itu kayaknya cuman kayak iseng gitu, nggak ada izinnya. Nah, nggak tahu ya Ibu itu termasuk ke grafiti apa enggak. Nah, tapi kan kalau grafiti biasanya ada nilai seninya gitu ya, bagus gitu kelihatannya. Nah, kalau yang sering Ibu lihat itu kayak cuman coret-coretan aja di tembok atau di di jalan gitu ya, di tembok-tembok jalan gitu. Kalau di lingkungan di sini ya jarang banget lihat grafiti yang bagus gitu. Nah, kayaknya yang cuman coret-coretan itu yang bikinnya itu kayaknya nggak izin dulu gitu. Do you think graffiti is art or vandalism, and why? Oke. Apakah menurut Ibu graffiti itu seni atau vandalisme dan kenapa? Nah, itu ya, graffiti itu seni atau vandalisme. Oke, mungkin ya itu tadi ya yang perlu digarisbawahi. Kalau graffiti nanti itu sebenarnya termasuk seni, tapi harus ada izin dulu, sama terus gambarnya itu ya ada unsur-unsur seninya gitu, sama yang misalnya yang ngelihat oh bagus nih gitu, terus ada pesan juga yang disampaikan dari gambar tersebut gitu, ada misalnya isu-isu di masyarakat kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya cuma coretan atau yang nggak izin dulu mah itu masuknya ke vandalisme ya, jadi lebih ke malah ngeganggu pemandangan, sama mungkin bisa ngerusak juga gitu, merusak tampilan yang misalnya cuma coret-coret kayak gitu doang gitu. Jadi sebenarnya sih termasuk seni kalau yaitu izinnya ada, sama gambar atau tulisannya itu juga ada unsur seninya. Menurut Ibu seperti itu. Oke Ibu, makasih buat ini wawancaranya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama. Assalamualaikum. My name Kesha from class 10.8. Can you introduce yourself? Waalaikumsalam. My name is Nisa Febriani. I want to ask you some question about graffiti. Okay, let's go.
What do you think about graffiti? I think graffiti is kind of arts, yeah, to show feeling, to express feeling. What is your opinion about graffiti in public place? I think graffiti in public places is kind of someone who wants to express their feeling by using some words like to express their feeling, and it can use spray paint, yeah. How often do you see graffiti in your surrounding? I think I don't see a good graffiti in my area, yeah, except for vandalism, such for just words randomly, something like that. Last, do you think graffiti is art or vandalism, and why? I think graffiti is an art, yeah, not vandalism, because they want to express, but it depends on the situation, on the words, and on the public places they want to make a graffiti is, yeah. If you want to make graffiti on public areas for legal activities, I think it is an art, not vandalism. But when you want to just not make graffiti in public places that illegal, I think it's vandalism. Okay, thank you, Miss. Yeah. Assalamualaikum, my name Zahra from class 10.8. I want to ask some question about graffiti. Pertanyaan pertama, what do you think about graffiti? Apa pendapat kakak tentang graffiti? Graffiti itu bisa berupa karya seni dinding yang cukup bagus dan ekspresif. Ya, pertanyaan kedua, what is your opinion about graffiti and public place? Apa pendapat kakak tentang graffiti di tempat umum? Ya, graffiti biasanya ada di tempat publik, kadang bisa bagus bernilai sebagai seni, kadang juga bisa merugikan atau vandalisme karena dia tidak izin. Pertanyaan yang ketiga, how often do you see graffiti in your place? Seberapa sering kakak melihat graffiti di sekitar kakak? Di sekitar sini jarang sih, paling banyaknya di perkota-kotaan gitu. Pertanyaan yang keempat, do you think graffiti is art of vandalism and why? Apakah menurut kakak graffiti itu seni atau vandalisme? Graffiti, seperti tadi kata saya, graffiti itu bisa bernilai seni, bisa bernilai vandalisme. Bernilai seni jika itu bisa mengekspresikan sesuatu atau dapat memberikan banyak manfaat ke banyak orang. Kadang juga bisa bernilai jual juga, tapi bisa bernilai vandalisme juga atau merugikan banyak orang karena yaitu tadi tempat mereka dicoret-coret seenaknya. Makasih ya kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First, my name is Julita from class 10.8. I want to ask some question about graffiti. But first, can you introduce yourself? Okay, my name is Bida Kusmaru, my class from 11.10. One question, what do you think about graffiti? Menurut saya sih graffiti itu keren ya, karena bisa menjadi bentuk artistik, terus bisa membangun potensi seni, bisa menyampaikan komentar sosial dan pesan politik. Yang kedua, what is your opinion about graffiti in public place? Atau apa pendapatmu tentang graffiti di tempat umum? Itu tergantung sih, kalau misalkan graffitinya tuh udah dapat izin buat gambar di tembok, itu bagus. Kalau misalkan tanpa izin juga nanti susah buat ngebersihinnya juga. Yang ketiga, how often do you see graffiti in your surroundings? Seberapa sering kamu melihat graffiti di sekitarmu? Termasuk jarang sih, atau bahkan nggak pernah. Yang keempat, do you think graffiti is art or vandalism, dan mengapa? Apa menurutmu graffiti itu seni atau vandalisme? Itu tergantung ya. Ada yang graffiti seni karena dia bagus, terus bisa menjadi potensi seni juga buat dibuat di masyarakat. Terus kalau vandalisme itu biasanya tanpa izin dia ngebuat graffiti ya. Jadi ya gitu, simpel. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Ya, sama-sama. Selamat siang. Siang. Hello, my name is Zahra from class 10.8. Can you introduce yourself?
My name is Cristalia Gapesyambing. I from class 11-4. Oke, pertanyaan pertama, what do you think about graffiti? Apa pendapat kakak tentang graffiti? Graffiti itu kayak seni yang unik sih menurut aku. Karena di situ kita bisa mengembangkan ekspresi dan perasaan kita. Pertanyaan yang kedua, what is your opinion about graffiti in public place? Apa pendapat kakak tentang graffiti di tempat umum? Menurut aku selagi emang itu dia memiliki izin buat buatnya, itu menurut aku bagus-bagus aja sih. Tapi ada satu yang jadi masalah kalau misalkan dia ngebuatnya tanpa izin. Jadi kayak itu kesannya dia merusak fasilitas umum. Pertanyaan yang ketiga, how often do you see graffiti in your surrounding? Seberapa sering kakak melihat graffiti di sekitar kakak? Bagi aku cukup sering karena aku juga lumayan suka keluar-keluar. Aku biasanya ketemu di bangunan-bangunan gitu sama di tol gitu sih. Pertanyaan keempat, do you think graffiti is art of vandalism? And why? Apakah menurut kakak graffiti itu seni atau vandalisme dan mengapa? Menurut aku bisa keduanya, karena kalau misalkan emang konteksnya dia untuk menyampaikan kreativitasnya ke seni, itu bisa masuk seni. Jadi itu bisa mengembangkan minat dia di seni. Tapi kalau misalkan dia melakukannya tanpa seperizinan orang di daerah-daerah tertentu, itu jatuhnya dia vandalisme karena merusak. Oke, makasih Kak. My name Renhat from class 10.8. Can you introduce yourself? Kecil-kecil. Ya, perkenalkan juga, nama saya Marina Christian Silaban dari kelas 11-6. Nah, what do you think about graffiti? Ya, graffiti itu kayak sebuah seni yang digambarkan melalui bisa di dinding, bisa di manapun. Sebenarnya. Udah. Kedua ya. What is your opinion about graffiti in public place? Ya, opini saya tentang graffiti di publik itu sebenarnya salah ya. Soalnya itu tuh termasuk vandalisme, kayak menyoret-nyoret graffiti di dinding tanpa izin. Ketiga ya. How often do you self graffiti in your surrounding? Seberapa sering kamu melihat graffiti di sekitarmu? Sangat banyak ya, apalagi di Cikarang Selatan ini banyak anak-anak, ya menurut saya banyak lah yang sering melakukan seperti itu. Do you think graffiti is art or vandalism? Dan mengapa apakah graffiti itu seni atau vandalisme? And what? Ya, itu bisa termasuk dua-duanya, karena graffiti yang saya pernah lihat itu bisa dibuat di dinding tanpa izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, my name Gilang Putra Purnama from class 10.8. Can you introduce yourself? Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidin Farudin dari kelas 11-2. I want to ask some question about graffiti. What do you think about graffiti? Apa pendapatmu tentang graffiti? Menurut saya, graffiti itu adalah sebuah karya seni rupa gambar maupun tulisan. What is your opinion about graffiti in public place? Apa pendapatmu tentang graffiti di tempat umum? Menarik. How often do you see graffiti in your surroundings? Seberapa sering kamu melihat graffiti di sekitarmu? Sering, cukup sering. Do you think graffiti in art of vandalism? And why? Apakah menurutmu graffiti itu seni atau vandalisme? Dan mengapa? Bisa dibilang seni dan bisa dibilang vandalisme. Thank you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, my name is Gilang from class 10.8. Can you introduce yourself? Ya, nama saya juga Fauzan dari kelas 10. I want to ask some question about graffiti. What do you think about graffiti? Apa pendapatmu tentang graffiti? Ya, pendapat saya tentang graffiti ya suatu karya
yang dibuat seseorang menggunakan pilok ataupun spidol. What is your opinion about graffiti in public place? Apa pendapatmu tentang graffiti di tempat umum? Ya, pendapat saya ya gimana ya, bagus, menarik, terus juga ya bagus-bagus lah. How often do you see graffiti in your surroundings? Seberapa sering kamu melihat graffiti di sekitarmu? Seberapa sering ya, dibilang sering juga lumayan, dibilang enggak juga enggak banget lah, jadi jarang. Do you think graffiti is art or vandalism? Apa menurutmu graffiti itu seni atau vandalisme dan mengapa? Menurut saya ya kalau misalnya graffiti itu bisa dibilang apa tadi? Vandalisme juga bisa dibilang kalau misalnya yang legal, dan kalau yang ilegal itu juga bisa dibilang karya dari seseorang ataupun seni. Thank you. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Lita from 10.8. Can you introduce yourself? My name is Diamutia Berlanti. I am Jelita's older sister. I want to ask some question about graffiti. What do you think about graffiti? Graffiti is a unique way to portray arts because graffiti is include drawing, coloring, and also painting in like public surfaces such as public wall. What is your opinion about graffiti in public place? It based off what the message is portrayed. If the message is negative, I don't like it, but if the message is meaningful, like motivational quotes with a colorful, bright colors and many motifs, I like it. How often do you see graffiti in your surroundings? A lot, but mostly I see a negative graffiti with a negative meaning, such as like maybe the big example is when the demonstration. Maybe it's because there are some like high school students that like to just like they only spray black spray on the wall without any consideration. They just like to having fun. I don't like it. It's ugly. It destroy public aesthetically. Do you think graffiti is art or vandalism, and why? Again, I think it based on what the message is convey. If the message is positive and people can feel joyful when see it, I think I don't mind it. I like graffiti. It is the same with a mural, yeah, but when it convey like a bad message, I don't like it. It's only a destroy public place. Yeah, like that. Thank you for the nice answer. Okay, thank Assalamualaikum. you. Waalaikumsalam. Hello, my name is Delia from class 10.8. Can you introduce yourself? Yes, my name is Salita Diamofira. I want to ask some question about graffiti. What do you think about graffiti? Apa pendapatmu tentang graffiti? Menurut saya, graffiti itu salah satu ekspresi seni yang cukup kreatif dan unik. What is your opinion about graffiti in public place? Menurut saya tuh nggak apa-apa sih, karena bisa menambah nilai estetika, tapi bisa jadi suatu masalah juga kalau misalnya nggak ada perizinannya. How often do you see graffiti in your surrounding? Seberapa sering kamu melihat graffiti di sekitarmu? Cukup jarang sih. Do you think graffiti is art or vandalism, and why? Apakah menurutmu graffiti itu seni atau vandalisme, dan mengapa? Menurut saya bisa dua-duanya, tergantung konteksnya apa. Karena graffiti itu memiliki nilai estetika yang cukup tinggi, tapi bisa jadi vandalisme juga kalau misalnya bisa merusak lingkungan sekitar. Okay, thank you.